Salut les élèves de la première année collégiale. Je vous invite de prendre votre manuel L'heure de français, page 119. السلام عليكم تلاميذ سنة أولى إعدادي. نطلب منكم باش تلتحقوا بيا في الصفحة 119 على بركة الله. نبداو الدرس الجديد ديالنا. Le voilà. Écoutez, s'exprimer, سامع وعبر. Objectif, décrire un lieu oralement avec précision. الهدف من هذا هو الوصف واحد المكان شفويا بالتحديد. Informer sur un lieu en le décrivant. المعرفة ديال واحد المكان بالوصف ديالو. Décrire un site touristique. الوصف ديال واحد الموقع سياحي. La Médina de Meknès. مدينة مكناس. باب منصور est la plus importante des portes de مكناس. بأن الباب منصور هو أهم باب في مدينة ديال مكناس. Il donne accès aux différentes constructions de la ville impériale. إذن تعطينا الدخول إلى مختلف البنايات ديال المدينة امبريال أي السلطانية. مدينة السلطانية. Sans ornementation ou domaine en raison d'entrelacs en relief sur fond de céramique et de musique et de mosaïques à dominante verte et remarquable. À droite de cette jolie porte, على اليمين هذه المدينة, il y a la mosquée. كاين واحد المسجد النور سميتو النور, transformé de nos jours en école. تحول في اليومنا الحالية إلى مدرسة. Au fond, on trouve دار الجامع. في الداخل ديالو تلقاو واحد الدار ديال الجامع qui abrite depuis 1926 إلى سنة 1926 un musée d'art marocain. متحف ديال الفنون المغربية. Toutes les activités sont représentées ferronnerie. بأن جميع الأنشطة تقدمت. Sculpture sur bois, tissage, maroquinerie, etc. Mais la splendeur de la peinture sur bois, la céramique au décor floral et la broderie. La broderie هي الطرز. Aux couleurs vives الألوان الحية font la renommée des artisans مكناسي. تخليهم يسميهم الصناع التقليديين ديال ديزارتيزون, الصناع التقليديين ديال مكانسة. À une certaine de mètres de باب المنصور, بعد أمتار ديال باب المنصور, se trouve la place لالا عودة. تنوجدو واحد الساحة ديال لالا عودة أولا المكان. Une vaste esplanade. Une vaste esplanade هو واحد المكان الأمامي فسيح s'étendant entre le mur d'enceinte et le quartier de دار الكبيرة. الدار الكبيرة واحد الحي ديال الدار الكبيرة. Du nom de l'ancien palais de مولاي إسماعيل. على اسم القديم ديال القصر ديال مولاي إسماعيل. Face à باب المنصور. face هي وجه لوجه باب المنصور. ou accède دخول à une autre place. مثلا نبغيو ندخلو واحد المكان آخر. de forme irrégulière. واحد الفورم irrégulière هي شي حاجة ضدها هي régulière. sur laquelle se tient un marché. إذا تيكون واحد المارشي de laine ديال الصوفة. au fond d'une aire dégagée. à droite cohabite الخياطين. عاوتاني الخياطين. et un ancien pavillon هو واحد الجناح
sultani, impérial, où les sultans recevaient autrefois les ambassadeurs. في كانوا السلاطين تستقبلوا في مفات هذوك السفراء les ambassadeurs étrangers أجانب ou s'établir plus tard des tailleurs. من بعد ولات les tailleurs هما الخياطة d'où le nom de خياطين تحت الاسم ديال الخياطين. confection هي confectionner تخيط les tenues militaires الملابس العسكرية. Donc ville impériale هي ville où habitaient les sultans هي المدينة اللي تسكنوا فيها السلاطين. un réseau de relax décoration où les lignes sont côtoises. Quels sont les lieux décrits dans ce texte؟ إذا les lieux اللي عندنا حنا موصوفين في هذا المكان. أول حاجة عندنا باب المنصور، من بعد عندنا الباب المنصور، عندنا لا موسكي النور، عندنا لا موسكي النور، عندنا من بعد دار الجامع، من بعد عندنا لا بلاص للأولى، عندنا عاوتاني من بعد كوبيت الخياطين تا هو، وعندنا بافيون امبريال. هادو هما لي ليو اللي هنايا مذكورين عندنا في الاماكن اللي ذكرات في هذا النص هذا، اللي توصفات في هذا النص هذا. دونك كيل اي لامبورطونس دو سي ليو؟ شنو هي الاهميه ديال هاد لي ليو؟ إذا أهمية ديال هاد لي ليو en premier lieu ce sont des lieux historiques، أماكن تاريخية، أماكن artistique تقليدية، أماكن سياحية. هذا هما l'importance ديالها. Donc en premier lieu touristique, en deuxième lieu artistique et en troisième lieu historique vice verse. يمكن لك دير العكس، هيستوريك توريستيك ارتستيك، انت اللي يحب الخاطر. Où trouve-t-on ce genre de texte qui mêle l'information historique et la description des lieux؟ إذا قال لك في يمكن لك توجد النوع ديال هاد لي تكست اللي تيميلوا لا فورماسيون المعلومة التاريخية et la description des lieux، والوصف ديال هاد الأماكن يمكن لك تاخدها من هنا. شوف مثلا هنايا شنو تيقول لك d'après le guide bleu. إذا لو guide bleu هو المرشد الأزرق 1990 شات، هذه شات راه دار النشر في سنة 1990. إذا من خلال هذا الجواب هذا تيمكن لينا d'après لي ليفغ historique أو لا touristique، d'après le guide historique ou les sites touristiques. Donc, en t'inspirant de textes d'ici, d'écrire un monument célèbre de ta région. إذا من خلال الاستلهام ديال هذا التكست غادي توصف واحد المونيمون célèbre de ta région. بحال هاد برودكسيون écrite c'est à vous de jouer، c'est votre tour de jouer. علاش؟ ان كل مدينه عندها المعالم التاريخيه ديالها. مثلا في الرباط كاينه لا تور دو حسان، مثلا في مراكش كاينه المناره ديال الكتبيه، مثلا في كينيطرا كاينه قصر مولاي اسماعيل، مثلا في طنجه تلقاو غار هراق، مثلا وديلي عندها المآثير ديال الرومان، فاس عندها لا موسكي ديال مولاي ادريس الاول، الدار البيضاء حتى هي عندها المسجد ديال الحسن الثاني وبعض المآثير، فاس فيها المدينه حتى هي المدينه القديمه التاريخيه، تطوان طنجه، لان على حسب لا ريجيون ديالك. ولكن يمكن ليا مثلا اورالمون نعطيك مثلا نهضروا مثلا على الكتبيه، مثلا لا كتبيه et le monument le plus célèbre de Marrakech، لو مونيمون ريليجيو، بأن الكتبية هي واحد المأثر أكثر شهرة في مدينة مراكش، هو واحد المونيمون، واحد المأثر ديني.
بأن الصوم المنارة ديالها عندها 77 متر دو هو ديال العلو اي فيزيبل ا بلو دو 25 كيلومتر، يمكن لك تشوفها من بعد ديال 25 كيلومتر. elle est construite sous l'ordre de Sultan عبد المؤمن الملك ديال الموحدين أولى ديال المرابطين على ما أظن en 1157. L'entrée de la mosquée est réservée aux musulmans بأن ما تيمكنش لأن مازال تتقام فيها الصلاة تيدخلوا لها المسلمين. il a une grande salle عندها واحد لاصال كبيرة دي بريير ديال الصلاة de 90 mètres sur 60 mètres peut contenir 20 000 personnes. إذا تيمكن ليها يصلي فيها 20,000 شخص. و اكتيالمو المنارة هاد الكتبية غيست لا بلي فيزيتي ا مراكش. اول حاجة لي توريست يمشي يشوفوا والمغاربة اللي تيزوروا مراكش تيشوفوا الكتبية تيشوفوا جامع الفنا مثلا. هذا سي ان اكزومبل. دونك سي افو دو شوازير مثلا تتوصفوا مثلا التلاميذ اللي تيتوجدوا مدينة الرباط يمكن لهم يهضروا على تور دو حسان او على شلة. اذا فوالا لا ريبونس دو باج لا باج 119. اذا غادي نشوفوا لا ريبونس هو كالتالي. اذا ها هي لي ليو ديكري. اذا ها هما لي ليو اللي وصفنا شنو هما صون باب المنصور لا موسكي النور دار الجامع لا بلاص للعودة كوبيت الخياطين بافيون. C'est très bien. Deuxième question, la réponse de la Hawa. L'importance de ces lieux sont en premier lieu touristique, en deuxième lieu artistique, et en troisième lieu historique. إنها تاريخية ولا يمكن لك دير العكس تبدأ en premier lieu historique, deuxième lieu touristique, troisième lieu artistique. اللي يعجبك أولا بلا ما دير premier lieu deuxième lieu troisième lieu دير بحال هكا touristique artistique et historique أولا historique artistique et touristique. Vous avez le choix. On trouve ce texte qui met l'information historique à la description du lieu. Il y a les guides, les livres ou les sites touristiques. Les guides touristiques ou les livres touristiques ou les sites touristiques. المواقع السياحية اللي تلقاوها في الانترنت. إذن سي تري بيان. نعاودو نتمنى بأن لا ريبونس نتوما ديروا لا ديسكريبسيون دي ليو دون لي غويد توريستيك المرشد ولا الدليل السياحي ياك. لي ليفغ توريستيك ديروها حتى هي و لي سيت توريستيك. سي تري بيان. نفس السؤال الثاني بغيتي ديرو اون بروميير ليو ديروها، دوزيام ليو ديروها، تروازيام ليو ديروها، ما بغيتيوش ديروهاش ديرو بحال هكا. L'importance de ces lieux sont touristiques, artistiques et historiques. أولا يمكن لك تبدا باش ما بغيتي ماشي إشكالية داكشي. المهم هو أن الجواب تيكون سياحي تقليدي تاريخي.
بالنسبة للبرودكسيون السؤال اللي قالوا لكم أنا خديت الكتبية المهم سمعوا لا الكتبية est le monument le plus célèbre de Marrakech est le monument religieux sans menara 67 mètres 77 mètres de haut est visible à plus de 25 km. Elle est construite sous l'ordre تحت الأمر de Sultan Abdelmoumen en 1157. 1157. L'entrée de la mosquée est réservée aux musulmans. إنها دخول المسجد إلا المسلمين. Elle a une grande salle de prière واحد القاعة كبيرة ديال الصلاة de 90 mètres sur 60 peut contenir يمكن لها تهز 20 000 personnes. Aujourd'hui, Dal-Koutchoubia reste le lieu le plus préféré ou le préférable pour les touristes marocains et même étrangers. أو لا ناخدو مثلا لا تور دو حسان est le monument le plus célèbre de Rabat هو واحد آثار تاريخي المشهور في مدينة الرباط et un lieu de passage incontournable. ضروري ملي تمشي ديك الرباط ضروري ما تزور ديك المنارة ديال تور حسان. دوهو العلو ديالها سي 44 متر عالية ب44 متر. لا تور حسان سي لو السلطان يعقوب المنصور إذا في الموحدين في هاد الموحدين كو سويتي كونستروير اللي يتمنى أنه يستيمي ولا حب يبنيها تكون لا بلي غروند موسكي دو موند. أن هاد لا تور دو حسان كانت تكون أكبر منارة في العالم الإسلامي. وقتاش بدات في القرن الثاني عشر au cours du 12e siècle mais en 1999 le projet s'est arrêté. علاش؟ لأن السلطان مات. s'est arrêté à cause de la mort de السلطان. يعني داكشي علاش بغيت تمشي على تور دو حسان راه تتبان لك باينه ديك الساحه ديالها وداكشي راه مكملش البني ديالها. اكتيالمون il ne reste بقى حاليا ما بقى منها الا المناره اناشوفي غير كامله كال بليي هما دوك الاعمده ولا السرايا انسي كان سيبر واحد الجرده زوينه اميناج تو اوتور. Merci de votre aimable attention.
Et j'espère que vous avez bien compris et que la lecture, l'écriture est visible pour vous et que j'ai pu vous aider. نتمنى هذاك شكرا على المتابعة ديالكم. نتمنى بأنكم تكونوا فهمتيو وبأن الكتابة تكون واضحة لكم مزيان. راح نحاول ندير ما في جهدي. كي علاش نبدا نهضر الإنسان اللي تعرف يكتب راه بلا ما يشوف كاع الكتابة راه غادي يكتب. لأن المهم هو أنك تفهم، هو اللي عندي أنا مهم. ما تنساوش ترحموا علينا وعلى والدينا وعلى جميع موتانا المسلمين. وبالنسبة لابرودكسيون ديك السؤال الرابع ديال اون تانسبيرون، عطيتكم جوج مواضيع شفوية نتوما تكتبوا باش تعلموا تكتبوا. عطيتكم حسان وعطيتكم كتبية. إذا شكرا لكم و ميرسي. à la séance prochaine إن شاء الله. إن شاء الله.